ثم إلى روح سيدنا زين العابدين الصادق ثم إلى ثم إلى رسل عمر المحضر وإخوانه الجميع ثم إلى روح حبيب الراتب ثم إلى روح حبيب أبو بكر العالم ينقدر أبو بكر السباس ثم إلى روح عبد الرحمن الضرجان وجميع أهل سلسلة طريقة السعادة العالمية خصوصا شيخ الإسلام الشيخ الإمام محمد بن جبر والحبيب أحمد بن محمد بن كريم المعلم والحباب الشريف والنهاية والشريف الظاهر من حباب القرآن ثم إلى الحباب الزهراء وإلى الحباب عائشة وإلى الحباب عارفة أولادهم بناتهم وذرياتهم وأخوانهم وأطفالهم وأموالهم وأخوانهم وفي ترتيبهم ثم إلى جميع أصحاب الترغيب خصوصا شمشان هذا الجنان سباق الرفاع سليم والتسوق وسيدي محمد بهاء بن الشباب سيدي أحمد بن محمد التيجاني سيدي أحمد بن إدريس وسائر أصحاب الترائب المحمدية ووصولهم بالولاية وخلفاء من سلسلتهم ثم إلى أرواح جميع الدوام ثم إلى أرواح جميع أولي هذه البلدة خصوصا الحبيب هذا حبيب محمد بن الحبيب السكار محمد بن طريق الطاس هذا حبيب يعظم شيخ السكار السكار ثم إلى روح حبيب صالح المحسن الحامد وحسين الحامد جدهم فخر الشيخ قلب الإنسان من ذلك ثم إلى أرواح منور كل منهم في ترديد ثم إلى الحبيب علي بن حسين الطاهر والحبشي وهذا حبيب سالم من جنداه والمعين بلاد الشريف والمسلم والناجم من إبليسه ووصولهم بالولاء خلفاء وأهل سلسلتهم المجلس المسلم في كلام شافعي مالك أحمد بن حنبل الغزالي سيد العربي سيد العزيز سيد الدار وما إلى أرواح جميع أوليائك في الزنبل والفرات والنقاش في الشام جميع أراضي الإسلام وجميع من دفن في العرب وشمن تعلم بأسمائهم جميع أولئك رسولكم نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكرنا فالانتفاع وقال الاستفاء من حقائق التنصر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء يصبح إلى الدين خالق من بعد الكفر والكفر سلطان وعلق الشرعاء وكما سلطة بالعطاش ثم إلى روحي بالنية الصلاة لقلوب الوالد رسول لكل المطالب يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي إن تلك التوبة من الله شوف
ثم إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميعا إلا الله والمسلمين والمسلمين والمسلمات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. Bagaimana takfuruna, kamu sekalian ingkar, billahi dengan Allah, wa kuntum, padahal kamu sekalian tadinya amwatan, mati. Di sini amwat bermakna Adam. Asalnya Adam. Fa ahyakum, kemudian menghidupkan kamu sekalian, bermakna mewujudkan dari Adam ke wujud, ya, hidup di alam dunia. Setelah itu thumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu sekalian, masuk ke alam barzah. Thumma yuhyikum, ini ba'ats, kebangkitan dari kubur. Kemudian Allah menghidupkan kamu sekalian. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kamu sekalian kembali kepada Allah. Ini surah Al-Baqarah ayat 28. Dalam buku I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Ki Haji Sirajuddin Abbas, halaman 85, nomor 25. Ada keterangan bangkit sesudah mati hanya satu kali. Ini maksudnya ba'ats atau nasyr. Manusia mulanya tidak ada. Ini yang dimaksud ayat tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Amwatan bermakna asalnya Adam. Fa ahyakum, kemudian lahir ke dunia. Sesudah itu mati, itu thumma yumitukum. Sesudah bangkit thumma yuhyikum, ini ba'ats atau nasyr. Kembali berkumpul di padang mahsyar sesuai dengan ayat Quran pada surat Al-Baqarah ayat ke-28. Jadi ayat 28 suratul Baqarah ini menjadi dalil tentang adanya ba'ats atau nasyr, hari kebangkitan dari kubur. Apa itu ba'ats? Yang didalili dengan ayat 28 suratul Baqarah ini dalam buku Al-Allamah Al-Habib Zain Syarah Hadits Jibril, halaman 143. Al-ba'tsu wa huwa khurujun nas minal quburi ahya'an ba'da i'adatil ajsadi bi ajza'ihal ula. Qala ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Al-Anbiya 104. Yang dinamakan ba'ats, kebangkitan itu keluarnya manusia dari kubur dalam keadaan hidup setelah dikembalikan potongan-potongan jasadnya yang sudah hancur. Jelas ada pengecualian di sini ya. Jasad Sayyidul Wujud Maulana Muhammad SAW, jasad para Nabi Rasul, dan jasad Huffazul Quran pun jasad orang-orang yang dikehendaki Allah tidak hancur.
min salihi hadhihi ummah, dari orang-orang saleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, bagaimana kami memulai penciptaan makhluk dahulu, kami kembalikan seperti itu lagi. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu sekalian kufur. Kufur itu Tajul Muslimin juzul awal halaman 101. Kufur itu dibagi dua. Satu, kufur kepada wujudnya Allah Ta'ala, ingkar tentang wujudullah, menganggap tidak ada Allah, atau ingkar dengan salah satu rukun iman yang 6. Hukumnya orang yang seperti ini, kalau meninggal kafir dan kekal di api neraka. Saya ulangi, siapa yang kufur atau ingkar dengan wujudullah atau salah satu rukun iman yang 6, hukumnya kafir apabila mati di neraka selamanya. Ini mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Saya nukil dari Tajul Muslimin juzul awal halaman 101. Kedua, kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Orang tidak mau menyukuri, tidak mau bersyukur dengan nikmat Allah. Dengan cara bagaimana melaksanakan syukur? Dengan ta'ah, ibadah, ingat kepada Allah selalu, berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah, mengakui semua karunia Allah. Kalau dia tidak seperti itu, maka dia kufur nikmat. Hukum yang orang kufur nikmat ini tidak kafir seperti bagian pertama. Dia hanya mendapat dosa maksiat karena tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak ada hukum langgeng di dalam api neraka seperti bagian yang pertama. Qurtubi juzul awal 172-173. Masih masalah ayat tadi. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu sekalian kufur kepada Allah Ta'ala. Wa kuntum amwatan, padahal kamu sekalian tadinya mati. Mati di sini bimana adam, tidak ada. Itu pendapatnya Sayyiduna Abdullah bin Abbas dengan Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Ay kuntum amwatan ma'dumin qabla an tukhlaqu fa ahyakum ay khalaqakum. Kamu sekalian berasal dari Adam. Ayat fa ahyakum artinya Allah Ta'ala menciptakan kamu sekalian. Thumma yumitukum, kemudian Allah ketika habis waktu di alam dunia mematikan kamu sekalian indan qidai ajalikum. Thumma yuhyikum, setelah selesai masa-masa di alam barzah, Allah Ta'ala akan menghidupkan kamu sekalian yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya, yakni kepada Allah, kamu sekalian akan dikembalikan. Qala Ibnu Atiyah, wa hadzal qaul, pendapat yang baru saya baca ini, wal muradu bil ayah, itulah yang dimaksud dengan ayat.
ini. Yang perlu dipahami lagi, apa itu al-maut menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sering memikirkan mati, mendengar kalimat mati, mengikuti pembahasan tentang kematian, tapi mungkin definisi al-maut menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita belum mengetahui. Hasyiatud Dasuqi halaman 43. Penting ini definisi al-maut menurut Sayyidina Sanusi dan disyarahi oleh Sayyidi Muhammad Ad-Dasuqi. Halaman 43. Fal mautu aradun wujudiyun kal bayadi yaqumu bil mayyiti yansha'u min qabdir ruh walaysa huwa adamul hayah. Ini penting. Mati itu bukan tidak adanya sifat hidup, bukan pula qabdur ruh. Apa yang dinamakan mati? Ruhnya dicabut. Ada yang mengatakan apa itu mati? Hidupnya habis. Bukan. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu mati itu sifat yang wujudiyah, memang ada sifatul maut. Sebagaimana kalau kita punya kulit hitam atau putih, ya memang warna hitam dan warna putih ada. Sifat kematian itu ada, sifat mati. Sifat itu akan subut, menetap di orang yang mati. Memang Allah Ta'ala menciptakan sifat mati itu berbarengan dengan beberapa kejadian. Satu, sifat hidup si calon mayit ini diadamkan. Bareng itu. Mengadamkan sifat hayat sekaligus mewujudkan sifat maut. Berbarengan juga dengan malaikah Israel mencabut ruhnya si mayit. Si ruh tidak mati. Sifat mati ini menetap di jasad. Jasadnya si mayit. Si roh hidup, dikeluarkan saja. Maka yang terjadi, roh orang mati keluar ke alam langgeng, ke alam barzah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Innar ruha khuliqa lil abadi. Sungguhnya roh itu diciptakan Allah Ta'ala untuk selama-lamanya. Jadi jelas supaya dipaham, menurut Sayyidina Sanusi, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menurut Aqidah Sanusiyah, menurut mu'taqad kita, mati itu aradun wujudiyun, sifat kematian. Diciptakan Allah Ta'ala di badan insan, berbarengan dengan mengadamkan sifat hidup, berbarengan juga dengan keluarnya ruh dari jasad si mayit. Masuk kemana orang yang mati itu? Masuk ke alam yang disebut alam barzah. Alam barzah itu sudah masuk alamul akhirah, permulaan alamul akhirah. Ini ada nasihat bagus dari Sayyidina Imam Al-Qutb, Sayyid Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Beliau mursyid dari Naqsyabandiyah, dalam kitab Tanbirul Qulub halaman 401. Bagus sekali ini nasihat, mirip-mirip nasihat yang sering diutarakan Imam Al-Habar. Mirip saja. Qala radhiyallahu anhu wa alam anna jami'a ma kana ya'lafuhu al-insanu fi 'umrihi ya'udu dhikruhu ila qalbihi inda mautih. Ketahuilah olehmu bahwa semua yang disenangi oleh manusia ketika dia hidup, ingatan itu
akan kembali ke hatinya, akan ada di sanubarinya ketika dia meregang ajalnya. Fa in kana aktsaru mailihi ila ta'at kana aktsaru ma yahduruhu dzikru ta'atillah. Kalau insan ketika dia hidup hobinya salat sunnah, hobinya ingat kepada Allah, hobinya ta'ah kepada Allah, hobinya membaca salawat wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di detik-detik terakhir dia meninggal, yang akan dia sebut dan akan dia ingat ya Nabi Muhammad. Kalau zikrullah ya Allah, Allah, Allah. Saya dengar dari Al-Ustaz Ahmad bin Utsman Al-Idrus Indramayu, ada beberapa murid dari Al-Ustaz Hidayatullah atau yang akrab panggilannya Habib Yayat, ketika akan meninggal beberapa orang mulutnya membaca Muhammad, 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 kemudian meninggal. Dan ini belum lama terjadi, karena orang-orang tersebut bersama gurunya rutin membaca Al-Imdadat An-Nabawiyah, kumpulan salawat dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani, yang sudah lama saya sebarkan di mana-mana. Karena itu saya anjurkan, apabila Anda ingin di akhir umur Anda terkenang-kenang Nabi Muhammad SAW, di akhir umur Anda dihadiri Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah salawat ala Nabi bi ayyati sighatin kanat, dengan sighah apa saja, karangan siapa saja, lebih-lebih karangan maha guru kita Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, atau dibarengkan dengan ijazah Maulana Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, yang akan saya sebarkan di hall beliau tahun ini insyaallah. Kembali kepada kita. Wa in kana aktsaru mailihi ila al-ma'asi wal iyad billah, ghalaba dzikruha ala qalbihi indal maut. Kalau orang hobinya bermaksiat kepada Allah, maksiat sudah menjadi campuran darah dan dagingnya, ingatannya selalu hal-hal yang dimurkai Allah, maka maksiat-maksiat itu akan hadir di hatinya, akan muncul di ingatannya ketika dia meregang nyawa. Wal'iyadzubillah. Kalau keadaan seperti itu, mata ala su'il khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Warubbama, dan bisa jadi dicabut rohnya inda ghalabati syahwatin min syahawatid dunya wa ma'siyatin minal ma'asi. Rohnya tercabut, arwahnya keluar dari jasadnya ketika jiwanya dipenuhi syahwah min syahawatid dunya atau ma'siyah minal ma'asi. Fayakunu hammuhu wa huznuhu innama huwa li firaqid dunya wa maladhiha wa ma'lufatiha. Terikat alam fikirnya, daya khayalnya, kekuatan batinnya dipenuhi rasa susah karena dia berpisah dengan kelezatan-kelezatan dunia dan hal-hal yang menjadi hobinya di alam dunia. Fayataqayyadu biha qalbuh wa yasiru mahjuban 'anillah. Karena ini terjadi di akhir umur, maka hatinya terikat dengan hubbud dunia, dengan syahwatud dunia. Terikat dengan itu, masuk di dalam hadis
Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa orang di akhir umurnya hatinya rindu, senang, ingin bertemu dengan Allah, Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Kebalikannya, siapa orang yang di akhir umurnya benci, tidak suka bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah juga akan membencinya. Wal'iyadu billahi ta'ala. Fa'ala al-adil. Maka bagi orang yang berakal, kata sahibul kitab, an yada'ad dunya, supaya dia tinggalkan dunia dari hatinya, wa yashtaghil bil akhirah, dia sibukkan batinnya dengan alamul akhirah, wa yatta'idu bil maut, dan dia mengambil nasihat dari ciptaan Allah yang bernama al-maut. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah, yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah, yallah biha, yallah biha lana wa lil ahbab bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna ومع الأرواح من ذكرت آنفا وخصوصا شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسكين عبد الله بن عبد القادر شيخنا الإمام الحافظ عبد القادر بن أحمد بن فقيه. اللهم أتل أعمارنا وأعمار أولادنا وبناتنا وغيرنا ووالدتنا أحبابنا تلاميذنا البابين والنساء بالسلم إذا فقدنا وقنا الأصحاب الأمر شريعة بخير والتقوى عافية والسرور وحبور وبعد طول العمر ورزقنا وإياهم حسن الخاتمة، رزقنا وإياهم حسن الخاتمة. ربنا 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 اجمع بيننا وبين حبيبنا سيدنا محمد وبين مشايخنا وبين شيخنا الإمام يحب الوجود الرابع عبد الغالب بن محمد بن حبيب وبين شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ جميع وبين جميع أوليائه. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين.